वो इस वक्त किचन में तमाम दूसरी मुलाजमा के साथ काम करवा रही थी जब अचानक से एक सनाशा सी आवाज पर उसका दिल धड़कने लगा। जाहिदा बीबी और समीना बीबी आपको बीजान बुला रही है, जरा उनकी बात सुनिएगा। अंदर दाखिल होकर ये कहने वाला मनम था। जी छोटे साहब, हम अभी उन्हें जवाब देकर आते हैं। दोनों ने बैक वक्त कहा और किचन से बाहर निकली और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और हया की देचकी में डूंगा चलाते हाथ को पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। एकदम से उसकी जानिब झुका और कान के करीब सरगोशी की। आज रात को ठीक 12 बजे के बाद मेरे कमरे में तशरीफ ले। उसकी मोहब्बत में भरी सरगोशी ने उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा दी। मैं कैसे आ सकती हूँ? उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मनम का हाथ बहुत मजबूत गिरफ्त लिए हुए था। क्यों? आप क्यों नहीं आ सकती? उसने चंद कदम आगे बढ़ाए तो वो घबरा कर पीछे हटने लगी और एकदम से दीवार से जा लगी। वो इस पर झुका और एक हाथ दीवार पर जमाया और उसके कान के पास फिर से कहने लगा, अगर आप नहीं आई तो मैं आपके पास अपने कमरे में सर्वेंट क्वार्टर में आ जाऊंगा। उसकी गर्म सांसों की तपिश हया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो जैसे बिन आप मछली की तरह तड़प रही थी। क्या प्लीज पीछे हटे? उसने बाहर उसका चेहरा देखा और महफूज होते अंदाज में कहने लगा, क्यों? मैं क्यों पीछे हटूं? उसकी आंखों से निकलने वाली मोहब्बत के शोले उसके पूरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की गर्मी में पिघला रहे थे। कोई आ जाएगा। उसने फिर से धीमी आवाज में आंखें बंद करते हुए कहा, अब आंखें खोलेंगी तो पता चलेगा ना कि कौन आया है। मनम को उसके इस कदर शर्माने पर हंसी आ गई थी। उसे दोनों दूसरे ही लम्हे पीछे पट से आंखें खोल दी तो मनम की चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार हैं आप तो। उसने एकदम से अपना हाथ दीवार से नीचे गिराया और सीधा खड़ा हो गया। अब सीने पर बाजू लपेटे हनूज उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाए हुए था। प्लीज जाए, कोई आ जाएगा। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वो हंस कर कहने लगा, कोई आ जाए तो क्या हुआ? मैं कोई इतने करीब थोड़ी ना खड़ा हूँ तो कोई शक की निगाह से देखेगा। वैसे भी मैं तुम्हारे सारे हकूक अपने नाम लिख चुका हूँ, तो फिर कैसी शर्म, कैसा डर? एकदम से जैसे वो आगे बढ़ने लगा, इस दौरान समीना बीबी और जाहिदा बीबी अंदर दाखिल हुई। छोटे साहब, बीजान तो हमें कहीं नजर नहीं आई। उसका झूठ पकड़ा गया, लेकिन वो इंतहाई डिटाई से दांत निकालकर उनसे कहने लगा, आप दोनों खवातीन आजकल बहुत सुस्ती से काम कर रही हैं। ये देख रही हैं किचन काउंटर पर कितना मैल नजर आ रहा है? उसने अपने चेहरे पर संजीदगी अचानक से सजाई और दोनों मुलाजमाओं से कहने लगा, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी और काफी अरसे से उनके यहाँ काम कर रही थी, ये जो नई मुलाजमा रखी है ना, इससे कुछ सिखाया नहीं है। बस ये कब से देख ही रहा हूँ, देचकी में चमक ही चला रही है। कम से कम इसे भी कुछ सिखा दे तो किचन साफ लगे। उसकी बात सुनकर समीना बीबी और जाहिदा बीबी ने बेख्तियार चौंक कर किचन काउंटर की तरफ देखा, जो कि शीशे की तरह चमक रहा था। लेकिन मनम की निगाहें तो हया पर थी, जिसकी सांसों की अथल पथल ने उसे बेहद महफूज किया था। जी जी छोटे साहब, आप फिक्र न करें, हम इन्हें सब कुछ सिखा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़कर वो देचकी को देखने लगा और इसी दौरान वो जानबूझकर हया से टकराया तो एकदम से पीछे हुई, जरा ध्यान से कुछ गिर न जाए। उसने अपने चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट सजाई और हया की आंखों में अपनी नजरें गाड़ दी। वो बेख्तियार अपनी नजरें झुका गई। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज में कहकर वो बाहर निकल गया। ये छोटे साहब को क्या हो गया? कभी इस तरह किचन में तो आए नहीं और ना कभी हमें इस तरह नसीहत की। आज अलग ही बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ की हो क्या रहा है। वो दोनों आपस में बातें करने लगी तो हया बिल्कुल खामोशी से खड़ी रही। ए बीबी, तुम ये बताओ, तुमसे कुछ कहा था क्या यहाँ आकर उन्होंने? एकदम से उन्होंने हया को मुखातिब किया। वो अपनी गहरी सोच से बाहर निकली। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। एकदम से वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती किचन से बाहर निकल गई। पूरा दिन वो अपने कमरे में ही बंद रही। उसे यही डर रहा कि कहीं मनम मीर उसे फिर से ना मिल गया हो तो अपनी सारी शिद्दतें उस पर उस वक्त लौटा देगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे के करीब आती चली जा रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज होती गई। रात का गहरा अंधेरा छा गया तो जैसे वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली, निगाह उठाकर देखा तो मनम के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसने नीचे झांक कर हया को देखा। हया ने एकदम से अपनी नजरें झुका ली। बात सुनो जरा। उसने इस कदर झुककर आवाज दी कि उसने पलकों की बार उठाकर उसे देखा। ऊपर आ जाओ, सब सोच गए हैं, जल्दी आना, ठहर ना जाना। उसने अपनी आवाज में बेपनाह शिद्दत समोते हुए उससे कहा तो हया का रवा रवा कांप उठा। उसने बामुश्किल थूक निकला, अपना दुपट्टा ठीक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास नजर जमा करके देखने लगी और हवेली के अंदर दाखिल होते सीढ़ियों से दबे कदमों चढ़कर वो मनम के कमरे तक पहुंच गई।
उसका कमरा बंद था। क्या करूं, अंदर जाऊं या ना जाऊं? उसने वहां खड़े खड़े सोचा कि अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। ये ख्याल आते ही उसने जैसे ही अपना हाथ दरवाजे तक दस्तक के लिए लेकर गई तो फिर से घबराकर पीछे हटा लिया। क्यों, मुझे क्या हो रहा है? कि मेरा दिल मेरे काबू में क्यों नहीं है? सांसें जैसे नाहमवार सी हैं। उसने एकदम से अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और जैसे ही आंखें खोली तो मनम दरवाजा खोले उसे ही देख रहा था। मलका, आलिया आ जाइए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने कांपते हाथों के साथ अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एकदम से उसने उसे कमरे में खींच लिया। बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि कब रात के 12 बजे और कब मेरी मलका आलिया मेरे कमरे में तशरीफ लाती है। उसने अपनी आंखों में मोहब्बत के जज्बे समो कर उसके सर पर ओढ़ा दुपट्टा एकदम से खोल कर हटाया और दूर पलंग पर फेंक दिया। मेरे होते इसकी क्या जरूरत है? उसकी निगाहें उसके सरापे पर दौड़ने लगी तो हया की नजरें शर्म के मारे झुकती चली गई। इधर देखो ना, मेरी तरफ। उसके हाथ काफी गर्म हो रहे थे। उसका लम्स महसूस होते उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। मनम ने बेताबी से उसकी थोड़ी उठाकर चेहरा ऊपर किया। वो आगे बढ़ा और उसके माथे पर बोसा दिया। ये पहला बोसा था जो उसे किसी मर्द की तरफ से मिला था। उसके पूरे जिस्म में मोहब्बत की हरारत दौड़ गई। माथे से वो नीचे आकर दोनों आंखों को चूमने लगा। हया ने तड़प कर उसकी शिद्दत अपनी मुट्ठियों में बींच ली। मनम प्लीज, उसकी सिसकी गूंजी, प्लीज आज कुछ भी मत कहो। काफी दिनों से खुद पर बंद बांधे हुए हूँ। किसी तरह खुद पर काबू किया ये मैं ही जानता हूँ। मेरी बीवी होकर मेरे सामने दंदनाती फिरती है और मुझे खुद पर काबू पाना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये दीवार गिरा दूंगा। उसने एकदम से उसके कमर में हाथ डाला और उसे खुद के बेहद करीब किया कि उन दोनों में कोई दीवार न रही। हया ने एकदम से शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान लेती है। वो आंखों से होता उसके गालों पर पहुंचा। हया लड़सने लगी। उसकी निगाहें होती हुई उसके गुलाब के पंखुड़ी जैसे लबों पर पड़ी तो वो जब्त हार गया और अपने अंदर मोहब्बतों की सारी शिद्दतें समो कर अपने सुलगते वजूद के साथ उस पर झुकने लगा। तो हया होले होले कांपने लगी। वो बेखुद हो चुका था और इसी बेखुदी उसे भी बेखुद कर रहा था। हया ने बहू उसे देखा और खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो जैसे हर हद भूल गया था। उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसके जिस्म को अपने हाथों से महसूस करते हया की सांसें अटका रहा था। मनम खुदा के लिए। उसकी धीमी सिसकी उभरी। उसने एकदम से उसे छोड़कर देखा और फिर कमर से खींचकर एक बार फिर से उसे करीब किया। उसके कंधे चूमने लगा। मनम छूट दे, कोई आ जाएगा। घसमसा कर पीछे हटने लगी। आने दो, अगर कोई आ जाता है। मेरे पास हमारे निकाह का सबूत मौजूद है। तुम क्यों डर रही हो? वो अब उस पर मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। हया अपने मजाजी खुदा को खुद पर यूं झुकते मोहब्बत करते उसकी मोहब्बत में गुम होते दिख रही थी। जब जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल चाहता है तुम्हें अपने अंदर बींच कर तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत का कतरा कतरा उतार दूं। उसने आगे बढ़कर उसके बाल एकदम से खोल दिए। उसके खूबसूरत स्याह बाल आबशार की मानित कमर पर झूलने लगे। उसके बालों से खेलने लगा। बहुत खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। तुम्हारी जिस्म की खुशबू मेरे अंदर की आग को भड़का रही है। उसने आगे बढ़कर एक गहरी सांस खींचकर उसके अंदर की खुशबू सूंघ कर अपनी मदहोशी में इजाफा किया। हया ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था। सारी रात उसके पास बैठे उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती रही। अब मुझे जाने दे, कब हवेली वालों को हमारे निकाह के बारे में आप बताएंगे? उस पर अपनी वो सारी शिद्दतें निछावर कर चुका था। जब हया ने उसे जाने की इजाजत मांगी तो उसके गीले बालों को छेड़ता मुस्कुराने लगा। जल्द मेरी जान, जल्द। अब वो दिन दूर नहीं जब हर रोज हमारी रात ऐसी ही हसीन गुजरेगी। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा थपथपाया। आज जाकर कमरे में आराम करना। कोई तुम्हें काम का नहीं कहेगा। तबीयत का बहाना कर देना, कह देना कि बीजान से छुट्टी मांग ली है। सारा दिन अपने कमरे में बैठे रहो। बहुत मुशक्कत करवाई है ना तुमसे। वो मायनी खेज अंदाज में कहकर उस पर झुकने लगा। वह हया एकदम से खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ। उसने अपना दुपट्टा उठाकर अपने गिरद लपेटा और पीछे मुड़े बगैर फौरन से उसके कमरे से निकलकर तेजी से भागती सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गई। रात के 4 बज रहे थे। जो कुछ हुआ था उसके बारे में किसी को खबर नहीं हो सकी थी। उसने कमरे में आकर गहरा सांस लिया और होले होले कांपने लगी। किसी भी मर्द का पहली बार उसको छूना एक अजीब से एहसास में उसे मुब्तला कर गया था। सुबह सवेरे जॉगिंग करने के बाद वो हवेली पहुंचा ही था कि फोन बज उठा। उनके घर में पीटीसीएल भी अभी भी मौजूद था। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। सुबह के 8 बज रहे थे। आगे बढ़कर फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? फोन उठाते उसने पूछा तो उसे एक नस्वानी सी आवाज सुनाई दी जो कि सिसकियां भर रही थी। हेलो, कौन है? कौन बात कर रहा है? वो एकदम से जैसे अलर्ट हुआ
اور वहीं सोफे पे बैठ गया। आप कौन बात कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं? आपको किसी से बात करनी है? किसको फोन किया आपने? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तो दूसरी तरफ नस्वानी आवाज में रोते हुए उसे बताया, मुझे राशिद चाचा से बात करनी है। उसने आंसुओं के दरमियान रोती हुई आवाज में कहा। तो अनम एकदम से जैसे होश में आया। कौन है? राशिद चाचा की बेटी बात कर रही हूँ। उसे फौरन से पूछा तो जवाब हाँ में आया। राशिद चाचा तो काम से बाहर निकले हुए हैं। आपको कोई काम है तो मुझे बता दें। कोई पैगाम देना है तो दे दें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। अनम ने फिक्रमंदी से उसे रोती हुई नस्वानी आवाज से कहा। तो वह कहने लगी, बाबा से कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, वो जल्दी मुझे गांव से वापस ले आए। कहते साथ ही वो फिर से हिचकियों से रोने लगी। यहाँ मेरी जिंदगी हराम हो गई है। चच्ची जान के बड़े बेटे ने मुझ पर हमला किया है। ये कहते उसकी आवाज बंद हो गई। आप चाचा को बता दीजिएगा। आंसू की नमी के दौरान उसने बात मुकम्मल की और फोन बंद कर दिया। मनम अपनी जगह हैरत ज़दा रह गया। राशिद चाचा कहाँ हैं आप? वो फौरन से फोन वही क्रिडल पर रखकर दौड़ता हवेली के पोर्च में आया तो उन्हें वही सफाई करते हुए दिखाई दिए। आप तो बाजार जाने वाले थे ना? उसे फौरन से उनसे पूछा। नहीं बेटा, मैं तो यहाँ गाड़ियों को साफ कर रहा था। राशिद चाचा मुझे बताएं, आपकी बेटी अपने चाचा चाची के पास रहती है? उसे राशिद चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आया। पूछने लगा, हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो सुबह ही सुबह इस बात पर हैरानी से उसे देखने लगे। चाचा, दरअसल बात यह है कि अभी फोन आया था और वो लड़की बहुत रो रही थी। आपकी बेटी ही थी ना? कह रही थी कि राशिद चाचा को बताओ कि वो बुरी तरह फंस गई है। चाचा के बड़े बेटे ने उस पर हमला किया है। इस बात का क्या मतलब हुआ चाचा? आपकी बेटी की जिंदगी क्या खतरे में है? उसे तफसील बताकर चाचा से पूछना चाहा तो एकदम से उनके हाथ में मौजूद सफाई का कपड़ा और क्लीनर की बोतल गिर पड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? फोन कब आया? इसका क्या कह रही थी वो मजीद उनके हाथ पैर फूलने लगे। कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने मनम से पूछा तो मनम समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चाचा फिक्र न करें, मुझे बताएं कि क्या वजह है। आपकी जोजा हयात नहीं है? वो मुलाजमों के हवाले से इतना ज्यादा खबर नहीं रखता था। ये पता था कि उसके राशिद चाचा काफी पुराने हैं और उनकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन ये उसने नहीं मालूम था कि उसकी जोजा इस दुनिया से गुजर गई है। बेटा, उसे तो इस दुनिया से गए 8 साल हो गए हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैंने अपने भाई भाभी के पास उसे छोड़ाया, उन पर भरोसा किया, लेकिन आज उसका फोन आया। वैसे वो कभी फोन नहीं करती, पता नहीं नंबर भी कहाँ से मिला होगा, पता नहीं किस हाल में होगी। वो एकदम से रोने लगे तो मनम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो बहुत हसास दिल रखने वाला शख्स था। कहाँ रहती है वो, मुझे बताएं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उसे राशिद चाचा से कहा तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। बेटा, मुझे अभी के अभी गाँव जाना पड़ेगा, लेकिन आपके वालिद साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में उन्होंने मुझ पर बहुत यकीन किया है। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी। एकदम से उन्होंने फिर कुछ सोचकर उसे कहा, बेटा, तुम उससे वहां से लाने में मेरी मदद करोगे? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। इस घर के लिए मेरी बहुत खिदमत की है, तुम मेरी मदद करोगे? गाड़ी में जाकर उसे ले आओगे? गाड़ी में ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं बस से गया तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक पता नहीं उसके साथ क्या ही कर दें वो लोग। वो जोर जोर से रोने लगे तो उसका दिल जैसे पिघल सा गया। आप फिक्र मत करें, मुझे एड्रेस बताएं, मैं अभी के भी निकलता हूँ। 4 घंटे का रास्ता है ना, मैं पहुंच जाऊंगा। गाड़ी भी तैयार है। राशिद चाचा शुक्रगुजारी भरी नजरों से उसे देखने लगे। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। न जाने उन्होंने मेरी बच्ची के साथ क्या किया हो। वो बार बार एक ही बात किए जा रहे थे। चाचा, गलती तो आपकी है ना। जब आपकी जोजा का इंतकाल हो गया तो आप उन्हें गांव से यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? ये हवेली माना के शहर में है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए हैं, वहां आपकी बेटी रह लेती। क्या उम्र है आपकी बेटी की? बातों ही बातों में उसने पूछ लिया। बेटी अभी वो 20 साल की है, होने वाली है अभी। फिर तो चाचा जान अपने दूसरों पर भरोसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वैसे कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। मैं उसे अभी के अभी जाकर ले आता हूँ, फिक्र न करें आप। और मुझ पर जिम्मेदारी आयद की है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस भरोसे पर पूरा उतरूंगा। मैं कपड़े बदलकर 5 मिनट में निकलता हूँ। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ गया। राशिद चाचा ने देखा कि 5 मिनट बाद वो बाहर आया। अगर कोई पूछे तो कह देना ये कहीं गए हुए हैं, किसी काम से जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। वैसे बीजान पूछेंगी, जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से कहते हुए गाड़ी में बैठा और मतलूबा मंजिल की तरफ गाड़ी डाल दी। राशिद चाचा शुक्रगुजार निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगे। है मेरे मौला, मेरी बेटी की इज्जत बरकरार रख,
اور اسے زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھ۔ واقعی میں میری ہی غلطی تھی، لیکن اب انہیں غلطی کا ازالہ کرنا میں چاہتا ہوں۔ کہتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی اور اٹھ کر بڑے بڑے قدموں سے اپنے کام کی طرف چل پڑے۔ بات سنو ذرا، یہ صدیق صاحب کا گھر کون سا ہے؟ اسے گاڑی سے اتر کر پاس سے گزرتے ایک بچے سے پوچھا۔ تو بچہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیوں صدیق صاحب کے گھر جانا چاہتے ہیں؟ بچے نے الٹا سے سوال کیا۔ کیوں؟ صدیق صاحب کے گھر جانا کیا گناہ ہے؟ اس نے بھی بغیر کسی لحاظ کے پوچھ لیا۔ گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں ہر وقت چیخو پکار لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ بچہ بہت تیز تھا، سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لے کر بولا۔ تو منم کو ہنسی آئی۔ اوہ بھائی، مجھے پتہ ہی بتا دو نا، میں خود چلا جاؤں گا۔ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب تم جانو اور صدیق صاحب جانے۔ وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ یہ بھلا کیا ماج رہا ہے؟ وہ سوچنے لگا، پھر اپنے بال سیٹ کیے اور کپڑے درست کر دے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک زوردار چیخ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اچھل پڑا۔ اندر شاید کوئی لڑ رہا تھا اور کسی نے کسی پر کوئی برتن اٹھا کر دے مارا تھا۔ دوسری طرف رونے کی آواز بھی بلند ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ جو بھی خاتون تھی، غالباً وہ راشد چچا کی بیٹی کی چچی تھی، کیونکہ جس طرح وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی سالن میں ایک بوٹی چکھنے کی؟ پہلے ہی مر مر کے گوشت لاتی ہوں اور سب کو آدھی بوٹی بھی نہیں نصیب ہوتی، اور تو جا کر ساریاں بوٹیاں ڈکار کر کھا جاتی ہے۔ شاید وہ ان کی اپنی بیٹی تھی جس سے وہ پیٹ رہی تھی، اور تو یہاں کیا بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے؟ چل اٹھ جا، اندر کام بہت پھیلا وہ پڑا ہوا ہے، سمیٹ۔ دوسری طرف وہ آگے بڑھی اور صوفے پہ بیٹھی ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ منم کی نظر جیسے اس پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ارد گرد سارے منظر جیسے دھندلا گئے۔ وہ اس کی خوبصورت سی صورت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی چندوں میں ٹھہر کے اسے دیکھتا تو ضرور تھا، اور یہاں تو منم کو لگا تھا کہ وہ جیسے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اور ان سے کچھ پوچھتا، چچی جان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اے کون ہے تو، اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے کہ دروازہ بجا کر اندر آتے ہیں؟ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر آگے بڑھی تو منم ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی جسے چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے تھپڑ رسید کی تھی، وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ جی میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا تعارف کس طرح کروائے۔ وہ کیا لگا رکھا ہے؟ کیا بکرے ہو، بولنا نہیں آتا؟ چچی جان شاید حد سے زیادہ منہ پھٹو رہی تھی۔ منم ان کا یہ انداز دیکھ کر اس کو غصہ سا آ گیا۔ میں راشد چچا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور حیا کو لینے آیا ہوں۔ منم نے تو جیسے چچی جان کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ واہ واہ، راشد کو آج ہوش آ ہی گیا کہ اپنی ایک بیٹی ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جا کر دفع ہو جا اس کے ساتھ، تیرے باپ نے اس کو بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حیا سے کتاب کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گر گئی، اور منم نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ ابو نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر منم کو بغور دیکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، تم وہ جو اس میں ہوش آ گیا تھا؟ ایک دم سے ہوش میں آ کر کہنے لگا، جی آپ کے والد نے مجھے بھیجا ہے، چلیں باہر گاڑی کھڑی ہے۔ وہ جیسے ہی اسے راستہ دینے کے لیے پیچھے ہوا اور حیا نے آگے قدم بڑھایا تو اچانک ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ مضحکہ خیز تھا۔ لال رنگ کی شرٹ پر اس نے کالے رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی، گلے میں بہت سی چین تھی، ہاتھوں میں ربر بینڈ پہنے ہوئے تھے جو کہ کافی حد تک رنگین دکھائی دے رہے تھے، اور اس پر متساتھ اس کے منہ سے گٹکا تھا۔ مریم نے ٹھٹک کر اس کا حلیہ دیکھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے اماں؟ آگے بڑھ کر اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا تو مریم کو حیرانی ہوئی۔ چھوڑ دے اسے، اس کے پیو نے بھیجا ہے اس کو لینے، یہ لینے آیا، اسے چھوڑ جانے دے، اسے کب تک ہمارے گھر پر بھی بیٹھی کھاتی رہے گی؟ چچی جان نے نفرت امیز لہجے میں کہا اور وہ پھیر لیا۔ ارے ایسے کیسے جانے تو؟ کون ہے یہ؟ معلوم تو ہو، پتہ نہیں کس آشنا کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس نے اندھیرے سے تیر چلایا اور حیا ایک دم سے جیسے کانپ سے گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ ابو جان نے اسے بھیجا ہے، یقیناً ابو بھی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے۔ اسے مدد طلب نظروں سے منم کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں آیا ہے، اسے سچ بول دیا تو حیا اسے دیکھنے لگی۔
اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اسے یہاں سے جلد از جلد لے جائے، لیکن وہ نوجوان دونوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گئی۔ تو پھر وہ نہیں آئے گی، اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ کیا معلوم کون ہو، کیسا ہو، اس کی نیت کیسی ہو؟ یہ تو بتا مجھے ذرا، کہیں تو وہ اس کے پیچھے پاگل تو نہیں ہے، کہیں یہ تیرا یار تو نہیں؟ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ منم کو وہاں کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ چل ہٹ، گھر سے باہر دفع ہو جا، خبردار جو اس کے ساتھ گئی۔ اور ہاں بھائی، تو جا یہاں سے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ چاچا کو کہنا کہ خود یہاں آ کر لے جائے، تو ہی حوالے کریں گے، پھر کہیں گے کہ امانت یہاں سے وہاں کر دی۔ اس نے ایک دم سے حیا کا ہاتھ بے دردی سے پکڑا اور اسے غیر محسوس انداز میں عجیب طریقے سے چھونے لگا، تو منم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ چھوڑو اسے، جانے دو، اس کے بابا نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اب میرے بیچ میں مت آنا ورنہ یہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ اس نے نہ جانے کیوں ایک دم سے غصہ کیا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناخوشگوار سا تھا۔ ابے او، اپنی زبان نیچی رکھ، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پہ للکار رہا ہے؟ یہ میری کزن ہے اور میں اس کا سرپرست ہوں، خبردار جو تسے یہاں سے لے کر گیا، دیکھتا ہوں کیسے لے کر جاتا ہے۔ اس نے حیا کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف گرایا اور اپنا سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی کہ ابھی پولیس کو بلاؤں گا تو ساری اکر نکل جائے گی۔ پولیس تو کیا بلائے گا، میں پولیس کو بلاؤں گا، اسے بھگا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ایسا الزام عائد کیا کہ ونم کے ہوش اڑ گئے۔ غلط بیانی سے کام نہ لو، میں انتہائی شرافت سے اسے لینے آیا، اگر یقین نہیں تو چچا سے فون پر بات کر لو۔ تو فوراً سے فون ملایا، لیکن چچا کا موبائل بند جا رہا تھا، یہ نمبر بھی ابھی بند ہونا تھا، اور وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ تب تجھے ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان بدتمیزی پر اتر آیا، آگے بڑھ کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آ کر اسے بھگا کر لے جانے کی؟ میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور زور زور سے تمام لوگوں کو بلانے لگا۔ کون ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اتنی دیر میں چچا جان کی آمد ہوئی تو حیا نے تڑپ کر منم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ تماشا کھڑا کر دیں گے۔ پورا محلہ اکٹھا کرتے میں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، دیکھتا ہوں کیا کریں گے۔ اس نے حیا کی بات کاٹی، وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے منم کا دل دھڑکا، لیکن جو صورتحال اس کے لیے پیدا ہو گئی تھی ایسے میں وہ یہاں سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں ابا اس کے آشنا ہے یہ، اور یہ اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے کیا؟ انہوں نے ایک دم سے حیا کو کھینچ کر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ منم منہ کھولے حیرانی سے ہی منظر دیکھتا رہا۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا، جا پتھر لے کر آ، ابھی اسے کوڑے مارتا ہوں، اسے ایک سنسار کرتا ہوں۔ ان دونوں کی ہمت کیسے ہوئی اتنے گناہ کا کام کرتے ہمارے سامنے؟ تو منم کی تو جیسے روح کانپ گئی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھتا ہوں تم لوگ زندہ کیسے بچ نکلتے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہونے لگا، سب تھو تھو کرنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کو دیکھا تھا۔ زندہ دفن کر دو ان دونوں کو۔ آواز گونجی تو ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا، ابھی اسی وقت آپ سب کے سامنے میں اس سے نکاح کروں گا، تو آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی نا کہ میں اس کے ساتھ گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہر آواز میں وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا، تو تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ ان لوگوں کو یہ اعتراض ہی ہے نا کہ میں اسے کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ ویسے اس کے باپ کے کہنے پر ہی لینے آیا، لیکن اب میں نکاح کے لیے کر کے اس کے سامنے، اب سب کے سامنے اسے بانگ در لے جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کے رکھوا ہے، میں کوئی منم میر ہوں، میر خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اگر کسی نے میر خاندان کے ثبوت پر سنگ سار اٹھا کر اس پر دیکھا تو میں اس کی آنکھ نوچ لوں گا۔ اسے جلال آ گیا، اس نے چیخ چیخ کر وہاں موجود تمام لوگوں سے کہا۔ تب سب لوگ ڈر ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ چچا جان اور چچی جان کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے لہو نہیں ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما۔ بلاؤ اپنے نکاح خواہ کو، ابھی کے ابھی تم سب کے سامنے نکاح کروں گا۔ تم لوگوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ ہر شخص حرام خوری میں مبتلا نہیں ہوتا، میں اسے عزت سے اپنا نام کروں گا۔ اور حیا آنکھیں کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کھلے منہ کے ساتھ یہ تماشا دیکھتی رہی کہ وہ تو اسے لینے آیا تھا، لیکن اب وہ اس سے نکاح کر رہا تھا۔ ہاں ہاں دکھا تمہاری ہمت، تم نکاح کرو، پھر سے اپنے ساتھ باندھو اور دفع کرو، نکل جاؤ یہاں سے، ہم تو ویسے بھی تھک گئے ہیں۔ چچی جان نے ہاتھ جھاڑے تو منم کو بے حد افسوس ہوا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے راشد چچا کی مدد کرنے کے لیے حامی بڑھ لی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ حیا جو اس پورے عرصے میں خاموش رہی تھی ایک دم سے اس کے پاس پہنچ کر چیخنے لگی،
میں جو کر رہا ہوں ہم دونوں کی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، اتنی نہیں۔ ہجوم مشعل ہے، کسی بھی وقت ہمیں قتل کر سکتی ہے، بعد میں ہم پر کوئی بھی الزام عائد کر دے۔ ہوش کے ناخن لو تم اور چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کرو اور قبول ہے کہو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ان کے ساتھ مرنے کا تو یہی مری رہو، میں جا رہا ہوں۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، وہ جتنا معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا حیا نے اسے اتنا ہی زیادہ غصہ دلایا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی اور نمکین پانیوں سے بھرنے کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اچھا ہے نا، اب بس تم نہ رونے مت لگ جاؤ، ورنہ انہیں لگے گا کہ میں تمہارے ساتھ راشد چاچا بھی خود آ جاتے تو کیا ہی بات ہوتی، تماشا تو نہ ہوتا اور نہ ہی میری زندگی برباد ہوتی۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ اس دوران نکاح خواہ آگے آگے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اب اگر کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا یا اپنی زبان سے کوئی جملے کہے تو میں ابھی اسی وقت سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، زمین میں دفن کر دوں گا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں موجود ہجوم کی کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا، تو تمام لوگ آہستہ آہستہ ہٹ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹھو بیٹھو اندر۔ اس نے حیا کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور تیز رفتاری سے گاڑی بگانے لگا۔ آپ معاملے کو کسی اور طرح سے بھی دیکھ لیتے نا، حیا نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا۔ تو اس نے ایک دم سے سرخ رخ موڑ کر غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں کو موت کے منہ میں کھڑا کر دیا تھا جاہل لوگوں نے، یہی حل مجھے سب سے بہتر لگا، اور فکر مت کرو وہاں پہنچتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ صرف ایک ڈرامہ تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہہ کر اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی اور حیا کو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی مذاق بن کر رہ گئی ہو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ خدا کے واسطے رونا بند کرو ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، خاص کا دن ہی بیکار ہے۔ میں نے چاچا کی مدد کرنے کی حامی بھری ہی کیوں تھی جو مجھے آج یہ دن دیکھنے کو ملا؟ وہ حد درجہ بیزار نظر آنے لگا تو حیا کی بولتی بند ہونے لگی اور ساتھ ہچکیاں بھی بند ہو گئی۔ اب وہ شیشے سے سر ٹکا کر گاڑی کے باہر کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ 4 گھنٹے ان کے درمیان خاموشی رہی اور گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور ایک زوردار انداز میں دروازہ بند کیا تو وہ چل کر رہ گئی۔ غصے بھرے انداز میں وہ تیز قدم اٹھاتے اندر کی جانب چلا گیا۔ اب یہ گاڑی میں کیسے کھولوں؟ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ دھکا دیا تو لاک لگ گیا۔ میں تو کبھی اس میں بیٹھی بھی نہیں ہوں اور یہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے اس کی نظر سامنے گیٹ پر پڑی تو اسے اپنے والد دکھائی دیے۔ بابا بابا، اسے زور سے آواز دی تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ منم کی گاڑی کھڑی دیکھی تو فوراً سے بھاگ کر آئے اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ بابا جان، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے بالکل اکیلا کر دیا۔ وہ بھی اس کا ماتھا چوم کر اسے بہلانے لگے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری غلطی تھی، میں نے ان چاہلوں میں تمہیں بسا دیا، لیکن اب تم میرے پاس ہو۔ کیوں رو رہی ہو بابا جان؟ وہ انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس کے بابا نے اس کی بات کاٹی۔ بیٹا جاؤ، سرونٹ کوارٹر میں کمرہ ہے، ہم دونوں گزارا کر لیں گے، آ جاؤ، پہلے کمرے میں بیٹھ کر آرام کرو، سفر سے تھک کر آئی ہو نا، رونا بند کرو، تمہارا باپ بھی ہے نا تمہارے ساتھ، تمہیں خود سے الگ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے سہارا دے کر آگے لے جانے لگے اور وہ بے حد بکھر گئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ جو حادثہ اس پر گزر چکا تھا وہ اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ بی بی جان، آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ راشد چاچا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بی جان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں ہاں آ جاؤ۔ راشد تم کیوں اجازت لے رہے ہو؟ انہوں نے اندر آنے کی اسے اجازت دی اور ان کے ساتھ وہ کھڑی خوبصورت سی کم سن سی عمر کی لڑکی کو دیکھا تو بلا شبہ ان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، کون ہے؟ تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھی اور اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ جی بی بی جان، بس کچھ حالات کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لینے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھ سکتا ہوں۔ راشد چاچا نے بغیر کسی تمہید کے بی جان سے بات کہی تو مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ راشد کیسی باتیں کرتے ہو؟ سرونٹ کوارٹر میں پوری فیملی بھی رہتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہو گے نا، تو مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو راشد چاچا نے گہری سانس کھینچی۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ یہاں چھوٹے موٹے کام کر سکتی ہے، بھلے آپ اسے تنخواہ مت دیجیے گا، بس اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے اسے۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بی جان کی طرف دیکھا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو راشد، یہ ہماری اپنی بچی ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے،
دیکھو تو صحیح، بہت خوبصورت ہے. جب چاہے حویلی کام کرے، جب چاہے نہ کرے. اسے اپنی حویلی سمجھو بیٹا. اور ہاں، تنخواہ کیوں نہیں ملے گی؟ تنخواہ سب کو ملتی ہے تو اسے بھی ملے گی. انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بابا جان، یہ کون ہے؟ حیا نے ان کی اس قدر محبت سے انہیں دیکھتی فوراً سے اپنے بابا سے پوچھنے لگی. بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جو تمہیں لینے آیا تھا، منم میر. اس کے والد ہیں. یہ سنتے ہیں ایک دم سے جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا. یعنی رشتے میں میری ساس ہوئی؟ اسے زیر لب دہرایا، پھر ایک دم سے چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگی. وہ بہت ملنسار، خوش اخلاق اور اچھی خاتون تھی. حیا کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. نہ جانے میرا مستقبل کیا ہے. وہ اسی سوچ میں گم ہو کر رہ گئی تھی. بیٹا ادھر آؤ، ذرا کمرے کی صفائی کر دینا، الماری بہت بکھری ہوئی ہے. میجا نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کمرے کی الماری کا کام سونپا. وہ حویلی میں چل رہی تھی. نہ جانے کیوں منم میر کو ایک دو بار حویلی میں دیکھ کر سمن کوارٹر سے باہر نہ نکلی تھی. شرمندہ جو تھی. جی میں صفائی کر دیتی ہوں. ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ منع کر دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی انہیں منع نہ کر سکی. بیٹا، کافی ٹائم لگے گا. جو فالتو کپڑے ہیں نا وہ نکال دینا. اور ہاں، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نیچے جائے نماز بچھائے پڑھ لینا. میں ذرا کام سے جا رہی ہوں. کمرے کا دروازہ بند کر لو. انہوں نے اسے ہدایت دی اور اپنی چادر اوڑھتے باہر نکل گئے. اپنا آدھا گھنٹہ لگا کر ان کی الماری صاف کر چکی تھی اور سارا کاٹ کو باہر ایک طرف رکھ کر بھی تھک کھا کر بیٹھی تھی کہ ظہر کی اذان ہونے لگی. اسے فوراً سے وضو کیا، جائے نماز بچھائے وہیں بیٹھ کر دعا کرنے لگی. دعا کرتے ہوئے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب منم اور اس کی جان کو وہاں گاؤں والے سے خطرہ تھا، اور منم نے مصلحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کے رشتے کی حامی بڑھ لی تھی جس پر اس خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی. یا اللہ، میرا کیا مستقبل ہوگا؟ ایک دم سے اس نے گہری سانس بھری. آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے. نہ جانے کیا وہ مجھے طلاق دے دیں گے تو پھر میری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی. لوگ مجھے دھتکاریں گے، اور میرے پاپا، وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گے. وہ بچوں کی طرح معصومیت سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو کے ساتھ رو رہی تھی. میرا مستقبل کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں. یا اللہ، تو میرے حق میں سب بہتر کر، ایسے کہ نہ مجھے یہ طلاق کا داغ لگے اور نہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے. وہ 20 سال کی لڑکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. اس کی خوبصورت بوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو واضح طور پر تیرتے دکھائی دیے. منم جو بی جان کے پاس کسی کام سے آیا تھا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے دعا میں مشغول دکھائی دی. وہ اس قدر مشغول تھی کہ اسے اس کی آمد کا اندازہ نہ ہوا. وہ آہستہ سے اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے ہی دیکھتا رہا. بہت خوبصورت ہے یہ. وہ اس پر اس کی معصومیت، اسے کیسے خود سے الگ کر سکتا ہوں. اسی لمحے منم کے دل میں محبت نے القاع کیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رو رو کر اللہ سے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اللہ، تو میرے حق میں بہتر فیصلہ کر. اور اسی اللہ نے منم سے ایک بہترین فیصلہ کروا دیا تھا. اس نے گلا انکار کر حیا کو اپنی جانب متوجہ کیا تو ایک دم سے اچھل پڑی اور فوراً سے اسے وہاں دیکھ کر جائے نماز طے کر کے جانے لگی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میری بات سنو ذرا. انداز دھمکانا تھا. جی میرا ہاتھ تو چھوڑے. اس سے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھوڑانا چاہا. تم یہاں بیٹھو، میرا ہاتھ چھوڑوں گا. وہ بزید نظر آیا. جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسے راضی رکھنا. تم کیا چاہتی ہو اس رشتے کے حوالے سے؟ منم نے انتہائی محبت سے اسے دیکھتے نرم لہجے میں پوچھا. تو ایک لمحے کے لیے اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر پلکیں جھکا گئی. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی مرضی. آپ نے اپنی مرضی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اپنی مرضی سے نکال بھی دیجیے گا. آخری جملہ کہتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی. اور اگر میں نہ نکالنا چاہوں تو؟ اس کی بات پر اس نے اچانک سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. کہ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی. مطلب اگر میں اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہوں تو؟ یہ سنتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. مجھے جانے دے، اس نے کہا، لیکن منم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا. مجھے جواب دو. اگر رشتے کو برقرار رکھنا چاہو تم راضی ہو؟ وہ بھی اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا. جی میں راضی ہوں. اس میں راضی ہوں گی نا؟ بابا کو بھی یہ راز نہیں پتا نا؟ کہتے ساتھ ہی وہ رکی نہیں اور دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی. بابا کی رضامندی تو تمہاری اس رشتے کی برقرار رکھنے میں ہی ہے. میں نے ان سے بات کر لی ہے اور تم نے مجھے جواب دے کر میرے دل کی بات کہی ہے. اب حیا راشد، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. میں تم سے اس قسم کی طوفانی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ تمہارے بغیر ایسا لگ رہا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہے.
मनम मीर तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम अपनी जिंदगी के सारे दुखों को भूल जाओगे, उन 8 सालों को भूल जाओगे जो तुमने उन चाहे लोगों में गुजारे। उसने खुद कलामी करते हुए हया को मुखातिब किया, जो वहां मौजूद नहीं थी। फिर मुस्कुराकर एकदम से सोफे पर ढेस आ गया और अपने हाथ कंधे के पीछे ले गया। जिंदगी ऐसे ही बदल गई, कभी सोचा ना था। उसके लोगों पर अभी भी जानदार मुस्कुराहट फैली हुई थी। अरे हुजैफा आया है, तुम कब आए? तुमने इतला ही नहीं दी। उसका फूफेजाद हुजैफा वहां मौजूद था। वो आगे बढ़कर उससे गले मिला। बस यार, तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला है। वैसे मेरा यहाँ एक काम है, 2-3 दिन के अंदर चला जाऊंगा। उसने कहते साथ ही वहां सोफे पे बैठते हुए कहा, वैसे एक बात तो बताओ। वो सरगोशी नुमा आवाज में आगे की तरफ झुका। बीजान सीढ़ियां उतरकर उन्हीं की जानिब आ रही थी। मैं आ रहा था तो सर्वेंट क्वार्टर के पास एक इंतहाई हसीन और जमील, बोले तो वो बहुत खूबसूरत किस्म का माल मुझे नजर आया। कौन है वो? कसम से इस कदर खूबसूरत है कि दिल ललचा गया। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, वहां बैठे मनम मीर की हंसी एकदम से गायब हो गई। फिर वो शशर निगाहों से उसे देखने लगा। हद्दे अदब, वो हमारे पुराने मुलाजिम राशिद अंकल की बेटी है। खबरदार, जो तुमने उसके खिलाफ एक लफ्ज और भी निकाला। वो एकदम से संजीदा हुआ तो सैफा टुकर टुकर उसे देखने लगा। क्या हो गया यार, मैं तो ये ऐसे ही कह रहा हूँ। वो शर्मिंदा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी आदत है लड़कियों के साथ डेटिंग करने की, उनके साथ अफेयर चलाने की, लेकिन यहाँ कोई भी अफेयर मटेरियल मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी कोशिश मत करना। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी कि हमारी इज्जत का सवाल है। मजीद इजाफा उसने किया और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब चला गया। अरे, ये मनम को क्या हो गया? हुज़ैफा तुमसे मिले बगैर ही चला गया? नहीं नहीं आंटी, मुझसे तो मिल कर ही गया है। कहा था कि थका हुआ है, इसलिए कमरे में आराम करने जा रहा है। ये लो, ऐसी भी क्या थकत। कहते कहते ये हैरानी से उसके बराबर में बैठ गई, फट से बातें करने लगी। हुज़ैफा ये सोच कर रह गया कि मनम को क्या बुरा लगा था। किसी भी लड़की को ताड़ना या फिर उस खास लड़की को ताड़ कर उसके बारे में ऐसे जुमले कहना, वो सोच कर रह गया और फिर सर झटक कर अपनी ममानी से बातों में मसरूफ हो गया। दरवाजा खोलो। वो 3 बार दस्तक दे चुका था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो उसकी आवाज से जान गई थी कि उसके दरवाजे के पास खड़ा है। कल रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि उसका सामना कर सके। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। तो इतने गुस्से में क्यों था? एकदम से उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। तुम यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं एक पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी छुट्टी करवा रहा हूँ। तुम्हें खाना पीना सब यहीं दिया जाएगा। राशि चाचा को मैं किसी काम से बाहर भेज दूंगा, लेकिन खबरदार, तुमने यहाँ से बाहर एक कदम निकाला। उसने अंदर आते एकदम से उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से कहा। तो उसे देख कर रह गई। क्या हो गया आपको मनम? उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की हसीन रात गुजर चुकी थी। और उसके बाद हुजैफा की आमद हुई, जिसने मनम को बेहद चौंका दिया था। क्योंकि कह रहा था, जो कह रहा हूँ मैं वही करूँ, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हया उसकी बात सुनकर सहम कर रह गई और सर झुका दिया। आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। कहते साथ ही वो वहां रुका नहीं और जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करते बाहर निकल गया। इन्हें क्या हो गया है? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इसने अभी तक उसकी मोहब्बत ही देखी थी, गुस्से से उसका सामना ही नहीं हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसने खुद को मनम की रायत के मुताबिक कमरे में बंद कर लिया था। अरे जाहिदा, ये मुझे हया नजर नहीं है, उसे बुलाओ जरा। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत अच्छा मालिश करती है। पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल ही गायब है क्या? इसकी तबीयत ठीक है? भाईजान ने जाहिदा को आवाज देकर कहा। वो अपने कमरे में मौजूद थी। उनके पास ही उज़ैफा बैठा अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा था। हया कौन है? उसने ऐसे ही पूछा। अरे वो हमारी राशिद है ना, मुलाजिम पुराने, उनकी बेटी है। ये सुनते ही वो एकदम से अलर्ट हो। अच्छा, उसका नाम हया है? उसे अपनी आंखों में हवस भरते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। जाओ जाकर उसे बुला लाओ। मेरे पाँव दबाए और उसके दबाते ही मुझे आराम आता है। मीजा ने हुक्म जारी किया तो जाहिदा उसे बुलाने आई। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने खुद से कहा। मुझे तो मनम ने यहाँ से निकलने से मना कर दिया है। वो शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला हुई, लेकिन बीजान का हुक्म भी मानना पड़ेगा। वो इस घर की मालकिन है। उसने अगले लम्हे सोचा, फिर चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन उसने चादर ओढ़कर अपने आप को ढका हुआ था। और जैसे ही बीजान के कमरे में आई तो उसे वहां एक अजनबी दिखाई दिया। वो झिझकी। जी बीजान, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। वो वहां बैठे हुजैफा ने भरपूर निगाहों से उसके सरापे को अपनी निगाहों में बसाकर लुत्फ लिया था।
मनम की नजर है शायद उस पर, तभी ये मुझे इससे दूर करना चाहता है। लेकिन मैं इससे एक मुलाकात जरूर करके रहूंगा। वो वहीं बैठकर खुद में सिमटी सी बीजान के पांव दबाने लगी। बीजान नींद में जाने लगी तो वहां से वो उठकर आ गई। वो जानती थी कि वो नींद में जाने से पहले चाय पीती है। मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी कि हुज़ैफा ने उसे आवाज दी, हया बात सुनो, मेरे लिए कॉफी बना दूंगी? वो इस कदर बेतकल्फी से उसे पुकारते देख कर रह गई थी। फिर कुछ भी ना कहा, उसे सिर्फ सिर्फ सर हिलाकर किचन के जानिब चली आई। वो चाय बना रही थी और साथ ही साथ कॉफी भी फेंट रही थी जब उसका दुपट्टा सर से सरक गया और उसके खुले बाल उसकी कमर पर आबशार की मानी दिखाई देने लगे। हुज़ैफा ने उसी लम्हे किचन में दाखिल हुआ। बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मनम इस दौरान वहां से गुजरा। उसने देखा कि हया किचन में कड़ी चाय बना रही है और उसका गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगा। हुज़ैफा, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। मनम ने आगे बढ़कर उसे कहा तो वो फौरन से भागता बीजान के कमरे की जानिब गया और मनम सीने पर बाजू लपेटे अपनी सुर्ख आंखें लिए गुस्से से हया को देखने लगा। बाल बांधो, उसने एकदम से हुक्म जारी किया। वो उसे देख कर रह गई। मेरी पौनी कहीं गिर गई है। वो रूठने वाले अंदाज में इधर उधर देखने लगी। जोड़ा तो बना ही सकती हो ना, फौरन से अपने बाल बांधो। उसे दोबारा से हुक्म दिया। क्या हो गया आप? कल भी मुझे डांट कर गए और आज भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। वो एकदम से रूहानी हो गई। जो कहा है वो करो। और तुमसे मैंने क्या कहा था कि कमरे से मत निकलना, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। वो हया ही क्या जो किसी की बात मान ले। उसने आगे बढ़कर एक झटके से उसे बाजू से पकड़ा और झिंझोड़ कर कहा। तो फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। बहुत शौक आ रहा था ना तुम्हें हुज़ैफा के सामने अपने बाल खोलने का? मेरे सामने तो कभी खोलने का कष्ट नहीं किया। क्या उस दिन तुम्हारे लाल रंग का जोड़ा देकर गया था कि ये मेरे सामने पहनकर अब आना, तो तुमने वो भी नहीं किया। लेकिन हाँ, दूसरे लोगों के सामने तुम सब कुछ करती हो। मनम का इल्जाम सुनकर उसका दिल एकदम से टूट कर बिखर गया। और हाँ, उसके लिए कॉफी बनाई जा रही है और यहाँ अपने शौहर से एतराज बढ़ता जा रहा है। बस कर जाए मनम। वो ये इल्जाम बर्दाश्त न कर सकी। मुझे बीजान ने बुलाया था अपने पाँव की मालिश के लिए, वरना मैं कभी वहां से न निकलती। अपनी बात वो बामुश्किल मुकम्मल करते मुंह पर दुपट्टा रखे दौड़ते अपने सर्वेंट क्वार्टर में चले गई। मनम को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, लेकिन हुज़ैफा की मौजूदगी में वो ना जाने क्यों इस कदर मुनफी हो गया था। हाथ मसलता रह गया। गहरी रात जब छाई तो वो सर्वेंट क्वार्टर में वो नमाज पढ़ रही थी और दुआ में रो रही थी। बात सुनो, नाराज हूँ? उसके बराबर में बैठते हुए बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चले जाए यहाँ से। उसे अपनी नाराजगी जाहिर की तो वो हंसकर कहने लगा, तुमसे दूर जाकर क्या करूंगा? तुम मेरे दिल में बस गई हो। सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा कर लिया। वो अपने कान पकड़ने लगा। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है। उसने पलट कर जवाब दिया, तुम नहीं जानती मैं हुज़ैफा से डर गया हूँ। वो तुम्हारे बारे में दिन ब दिन बहुत कुछ कह रहा था। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी बीवी के बारे में कोई गलत बात कहे? उसने उसे वजह बताई, लेकिन वो अब भी रूठी हुई नजर आने लगी। अच्छा ना, अब इधर आओ ना। उसने आगे बढ़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसे अपनी बाहों में भेजा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो हुज़ैफा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह भाई वाह, खुद तो उसके मजे ले रहा और मुझे लेने से रोक रहा था। दोनों आधा आधा कर लेते हैं ना। न जाने क्या समझकर अंदर आया और इतनी गलीज जुबान में कहा कि जहां हया का दिल चाहा कि वो जमीन में समा जाए। वही अमनम ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। कितनी बार कहा है अपनी गलीज जुबान से ये बातें ना कहा करो। क्यों, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम वही सब कुछ तो कर रहे हो जो मैं अपनी गलीज जुबान से कह रहा हूँ। कोई फर्क तो नहीं है ना तुम? मैं देखना क्या करता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी इंसल्ट। ये कहकर वो आगे बढ़ा और जोर जोर से शोर करने लगा। बीजान और तमाम मुलाजमाए बशमूल उसके वालिद साहब भी, जो आज ही तशरीफ लाए थे, वहां जमा हो गए। क्या हो गया हुज़ैफा? ये देखें, ये आपका बेटा क्या गुल खिला रहा है। राशिद अंकल की बेटी के साथ ये रंगरलियां बना रहा है। मैंने इसे रंगे हाथों कर लिया। मैडम ने ये सुना तो हैरान रह गया, लेकिन उसने मजबूत जाहिर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने आगे बढ़कर अपनी वजाहत पेश की। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये इसके कमरे में क्या कर रहा है? पूछे जरा इससे। हुज़ैफा ने शातिर निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी खुद की नीयत खराब थी, इस वजह से ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मनम ने आगे बढ़कर मामला संभालने की कोशिश की। हया थर थर कांपने लगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछे ना हया से। पूछे हया, बताओ क्या हो रहा था? हया ने रोते हुए बीजान की तरफ देखा।
बेजान के चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई थी। हया ने जर्द होते चेहरे के साथ मनम की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि अब तो ये राज खोल दे, कब तक ये राज राज रहेगा। ये क्या बताई, मैं बताता हूँ। मैं इसके कमरे में क्या कर रहा था। मैं इसके कमरे में वही कर रहा था जो एक शौहर और बीवी एक साथ एक छत तले करते हैं। उसे धमाका गया तो तमाम लोगों ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। बेटा ये क्या कह रहे हो, कुछ समझ ना आया, क्या मतलब तुम्हारा। बेजान ने आगे बढ़कर अपने शौहर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अम्मी सीधा और साफ मतलब है, मैंने राशिद अंकल की बेटी से निकाह कर लिया है, कि मेरी बीवी है। इसलिए मैं हुज़ैफा को कह रहा था कि वो बाज रहे और उसके बारे में गलत अल्फाज न कहे, लेकिन इसने मेरी बात ना सुनी। अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम आयद कर रहा है, जबकि सच तो यह है कि ये खुद एक नंबर का बदकिरदार और घटिया शख्स है। उसे आगे बढ़कर हुज़ैफा के मुंह पर जैसे एक तमाचा सा मारा था। क्या कह रहे हो तुम, हमारे पास कोई सबूत है। इसने और तीर चलाए, मैं सबूतों के साथ ही बात करता हूँ। उसने मुलाजमा को इशारा किया तो उसके कहने पर उसकी अलमारी से कागजात ले आई, जहां से वाज़ह तौर पर जाहिर हो रहा था कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्हें इंतहाई कदम क्यों उठाया। हया वहीं सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। बीजान ने उन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। हुज़ैफा तो उस वक्त वापस लौट गया, पर फिर कभी यहाँ न आने के लिए, बल्कि बीजान आगे बढ़कर उसे थप्पड़ भी रसीद किया था। उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, कम से कम तुम्हें तो मर्दानगी दिखानी चाहिए थी। अकेली लड़की देखकर मौका समझते जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बेटा तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। बेजान बेहद नाराज थी और मुलाजिम राशिद तो जैसे हया की तरफ देख भी नहीं रहे थे। अम्मी यकीन करें, हालात ही ऐसा पैदा हो गए थे। राशिद चाचा मेरी बात का यकीन करें, मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था। आपके भाई बाबू ने हम दोनों के खिलाफ महाज खोल दिया था, यहाँ तक कि हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। इसी वजह से मुझे इससे निकाह करना पड़ा। अगर मैं निकाह ना करता तो हम दोनों की लाशें वहां से आती। उसने बेजान को कहा। हया अभी तक बैठ कर रो रही थी। तुम चुप कर जाओ ना, अब तक क्यों रो रही हो। अब तो मैंने तुम्हारे कहने पर हमारा रिश्ता सबके सामने खोल कर रख दिया है, फिर भी तुम रोए चली जा रही हो। उसने आगे बढ़कर गुस्से से उससे कहा। तो एकदम से सहम गई और फिर अगले लम्हे उसकी बाहों में झूल कर उसकी बाहों में गिर गई। इसे क्या हो गया बेटा, मैं इतना नहीं डांटना चाहिए था, वो छोटी है तुमसे उम्र में, पर जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो ठीक भी तो नहीं है ना। बेचन को तो हया पहले ही बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी बहू बन जाएगी। डॉक्टर को बुलाओ, अब शक्ल क्या देख रहे हो। उन्होंने मनम पर गुस्सा किया और हया को मुलाजमा की मदद से बेड पर लेटाया। थोड़ी देर में डॉक्टर को लेकर वो घर में हाजिर हो गया। कोई खतरे वाली बात नहीं है डॉक्टर साहब। इसे चेक करके बाहर निकली तो उसने फौरन से आगे बढ़कर पूछा। वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगा था। परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में ऐसा हो ही जाता है। डॉक्टर ने कहा तो उनका मुंह देखता ही रह गया। ऐसी हालत, कैसी हालत मतलब। उसने कहा तो डॉक्टर समेत वहां मौजूद मुलाजमा और बीजान भी हंसने लगे। मेरे बुद्धू बेटे, ऐसी हालत मतलब कि वो उम्मीद से है, माँ बनने वाली है, इसलिए उसने सर चकराया होगा ना, वो घबरा कर गिर गई होगी। ये सुनना था कि वो हैरत ज़दा सा कभी बीजान को देखता, कभी मुलाजमा को, तो कभी अंदर लेटी हया को, जो खुद उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, हर सर झुकाए हुए थी। ये सब कैसे हो सकता है। उसे दिल ही दिल में कहा, जाओ अब जाकर उससे माफी मांगो। जो कुछ हो चुका है ना, उसे बदला नहीं जा सकता, समझौता किया जा सकता है, लेकिन तुमने उसे डांट कर अच्छा नहीं किया। बीजान ने उसे समझाया तो फौरन से अंदर आया। हया उसे देखकर रुक फेर गई थी। तुम्हारी बेरुखी मुझे मार डालेगी, उसने उसके बराबर में बैठते हुए कहा, और आपकी बेतबारी मुझे मार डालेगी। फिर से रोने लगी। अरे आप क्यों रो रही हो, गलत फहमी थी, दूर हो गई, और अब तुम रोगी नहीं। मेरे बच्चे पर नहीं तो असर पड़ेगा ना, उसे तकलीफ होगी, तुम्हें बस खुश रहना है। उसे आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तो इस शिकवा कना निगाहों से उसे नहीं देखने लगी, सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। वो रो पड़ी। अरे मेरी जान। उसे आगे बढ़कर उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू पी लिए। तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं करोगी क्या अपने शौहर को। उसने कुछ इस कदर मासूमियत भरे अंदाज में कहा कि हया को बेख्तियार उस पर प्यार आया। वो आगे बढ़कर उसके गले लग गई। मनम ने हंसते उसे अपने सीने से लगा लिया। हमारी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे, इसे किसी तीसरे की नजर न लगे, ना कोई हुजैफा दोबारा हमारी जिंदगी में आए, हमारा एतबार इसी तरह बरकरार रहे। उसके कान के करीब वो सरगोशी कर रहा था और हया उसकी सरगोशी नुमा मोहब्बत में गुम होकर मुस्कुरा रही थी।
ان دونوں کی محبت بالآخر اپنے انجام تک پہنچ گئی تھی، اور اس انجام کا ایک خوبصورت آغاز بچے کی صورت میں ہونے والا تھا۔ منم نے حیا کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور اپنے بچے کا بے حد منتظر تھا۔ حیا اس کی یہ محبت دیکھ کر ہر روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدائی کا دکھ نہ سہیں اور اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔